खबरों की तफसीलात आपको बताएं। पेट्रोल बिना कैसे चलेगी गाड़ी, शहरियों की बढ़ गई ख्वारी। पेट्रोल की किल्लत ने सर्दी में भी पसीने छुड़ा दिए हैं। फैसलाबाद, चिन्योर, समंदरी, लालिया समेत डिवीजन भर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई रोक दी गई, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के असूल में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने पेट्रोल बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं मौका परस्त पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हम पहले एक पंप पे गए हैं, फिर दूसरे पे आए हैं, अब इधर आए हैं, इधर इन्होंने भी बंद किया हुआ है। ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, पैदल आ रहे हैं, तेल मिल ही नहीं रहा है। इधर पंपों पर मौजूद है, तेल दे नहीं रहे हैं। समंदरी के दही इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त की शिकायत सामने आने लगी। पंप इंतजामिया जानबूझकर पेट्रोल नहीं दे रही। देहातियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का भी शिकवा किया। पेट्रोल हमें महंगा दे रहे हैं, कहते हैं 265 रुपये हमें ले ले। हम कैसे ले, गरीब आदमी है, किधर जाएगा? इधर से लेगा ना पेट्रोल हम। ये हमें पेट्रोल जो है ना वो नहीं, शहर जाना हमें बहुत मुश्किल है, किधर जाए हम? पेट्रोल इनके पास है लेकिन दे नहीं रहे, महंगे दाम फरोख्त कर रहे हैं लेकिन दे भी नहीं रहे। कहते जाओ किसी और से ले लें पेट्रोल। हमें शहर जाना पड़ता है, अब कहाँ जाएं? अगर पेट्रोल नहीं किधर जाएंगे। चिन्योट में भी पेट्रोल नायाब हो गया। मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल बंद है, जबकि कुछ पर इंतहाई कम फराहमी हो रही है। पंप मालकान कहते हैं सप्लाई ही नहीं आ रही, पेट्रोल कहाँ से दे। सवेर दे जलील हो गए हैं, 10 पेट्रोल पंपों के चक्कर लाया है, किसी को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। अगर है भी किसी को तो उन्हें स्टॉक किया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और किल्लत कमालिया में रक्षा ड्राइवर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेट्रोल न होने से कई रोज से बेरोजगार बैठे हैं। रक्षा ड्राइवर्स के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना इम्तिहान बन गया। रक्षा न मिलने की वजह से शहरी भी शदीद अजियत से दो चार हैं। शहर चो आया तो रक्षा नहीं मिलता जी, तंग हो गए हैं जी। तेल बधाई जाते हैं और जो किराया बध जाते, गरीब आदमी की करेगा। पेट्रोल की कीमत जो कि 300 रुपए हो चुकी है, और अगर मिल रहा है तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है, पेट्रोल पंप बहाल किया जाए। पेट्रोल नहीं मिल रहा, कल मैं खड़ा रहा हूँ, तक 1 घंटा खड़ा रहा हूँ, पेट्रोल उधर से नहीं मिला। अभी सवारी से किराया लेते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। अभी हम क्या करें? शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की मुकम्मल फराहमी और आवाम को परेशान करने वाले पंप मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पेट्रोल की किल्लत मसनूई या हकीकी, रिक्शा ड्राइवर भी फट पड़े। कहते हैं पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल ना मिलना बड़ा मसला बन गया। शहर फैसलाबाद के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी गई। जो दे रहे हैं वो 100 रुपए या फिर 1 लीटर से ज्यादा नहीं दे रहे। रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से पेट्रोल ना मिलने पर परेशानी का इजहार किया गया। 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। पेट्रोल नहीं मिलता, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गैस नहीं मिलता, अगर गैस लेने जाते हैं ये सारे तमाम ऑटो रिक्शे वाले हैं। कारोबार बिल्कुल बंद है, गैस मिल नहीं रही, वो अपनी दुकानों वाले अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने से रेलवे स्टेशन चौक में खड़े रिक्शे इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि रिक्शा ड्राइवरों का रोजगार भी मुतासर है। सदर पासबान रिक्शा यूनियन मियां इजाज कहते हैं कि पेट्रोल ना मिलने से गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ रहा है। हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, परेशान हाल हैं। आज हकीकत है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं हमारे लोगों के, और हुक्मरान जो हैं वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेट्रोल की मुसनई किल्लत या फिर सच में पेट्रोल कम है, इंतजामिया को इस हवाले से पता लगाने की कोशिश करना होगी। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह से रिक्शा ड्राइवरों को शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोल ना मिलने की वजह से रिक्शे जो हैं वो लाइनों में खड़े नजर आते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मुआशी बहरान, IMF शराइत निगलने लगी। गैस बिजली सब्सिडी खत्म, एक्सपोर्टर्स ने शराइत मुस्तरद कर दी। IMF से कर्जों के लिए हुकूमत से की गई शराइत सामने आ गई, जिसमें टेक्सटाइल शोबे समेत बरामदी शोबे के लिए सस्ती बिजली और सस्ती गैस की सब्सिडी खत्म करने की खबरें शामिल हैं। महंगी बिजली और गैस की बदौलत रीजन में मसनूआत तैयारी की कीमत बढ़ने के बाद बहुत महंगी हो जाएंगी। टेक्सटाइल के टॉप नेटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्टर्स आलमी ऑर्डर्स लिए तकमील के लिए परेशान हैं। हाफिज राशिद महमूद कहते हैं कि कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो चलती फैक्ट्रियाँ भी बंद कर देंगे। लोग आपके जो रेट्स हैं वो रिवाइज करेंगे, बिजली के, गैस के, और जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इम्प्लीमेंट होता है
तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बैड इफेक्ट होगा और ये जो हमारा सर्वाइवल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि हुकूमत IMF की सख्त से सख्त शराइत भी मानती जा रही है और खजाना भी खाली होता जा रहा है। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी पर जुल्म कर रही है। हुकूमत कारोबार दुश्मन फैसले करके हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। सनतकार हुसनैन तारिक ने कहा, सियासी इल्जामात कौन सही कौन गलत बाद में, पहले मुल्क बचाना चाहिए। हमने कारोबार पर ऐसे हालात आज तक नहीं देखे। सेल्स टैक्स बंदिश का मुतालबा एक तरफ जबकि IMF बढ़ाने का कह रहा है, जिससे मुश्किलात दोगुना होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सनती सेक्टर पर छाए से आप बादल न छट सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को धागा बहरान ने ब्रेक लगा दी। फैसलाबाद की सबसे बड़ी यार्ड मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम का धागा नायाब हो गया। पहले धागा महंगा हुआ और फिर गायब हो गया। सनतकारों का कहना है कि धागे की कीमतें बढ़ने से इसकी दस्तयाबी का मसला बना। विस्कोस यार्ड और लूम में इस्तेमाल होने वाले फाइबर, स्टेपल और दीगर धागे मार्केट में शार्ट हैं। सनत के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिनको हल करने के लिए हुकूमत का कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा। सनतकारों का कहना है कि धागा सनतों का बुनियादी खाम माल है, इसकी जरूरत पूरी ना हुई तो सनतें बंद हो जाएंगी। कैमरामैन उस्मान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन का 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस शाद करीम ने रियाज फतेहाना समेत 43 साबक अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजारों के इस्तीफा मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 43 अरकान असम्बली ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का खत लिखा था। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने PTI की जानिब से दायर दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अब इन अरकान असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मरकज़ी सेहत में अल्ट्रासाउंड की फ्राहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड की फराहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना है, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के अहकामात मौसूल हुए हैं। 89 बुनियादी मराकज़ सेहत में से 80 बुनियादी मराकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड से महरूम हैं। इसके अलावा 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी अल्ट्रासाउंड से महरूम हैं। अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की फहरिस्त हुकूमत को भिजवा रहे हैं। उम्मीद है अल्ट्रासाउंड हुकूमत की जानिब से फराहम होंगे। उधर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग की नाकिस कारकर्दगी। जिला फैसलाबाद के 60 सेहत मरकज से मुतालिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुतल्लिका इंचार्ज से वजाहत तलब करने की हिदायत कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मुरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग न होने से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। तहसील चकझुमरा के 9, सदर फैसलाबाद 10, तहसील जड़ावाला 21, तहसील समुंदरी 15 और तहसील तांदियावाला के 5 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान वजाहत तलब करेंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर शहरी के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। फेस्को ने सरकारी इदारों को 14 फरवरी को डेडलाइन दे दी। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए। TMA मदीना टाउन ने 7 करोड़ का डिफॉल्टर, PHA 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, फेस्को डिफॉल्टर, TMA समंदरी 1 करोड़ रुपए और ऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 50 लाख के बिल नहीं दिए। महकमा बिल्डिंग ने 2 करोड़ 80 लाख के बिल अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस ने 2 करोड़ 20 लाख के बिल अदा नहीं किए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 90 लाख के बिजली के बिल अदा नहीं किए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 70 लाख की फेस्को की अदायगियां ना की। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर 14 फरवरी के बाद कनेक्शन काटे जाएंगे। FBR का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल पंप पर भी POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे। FBR का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। FBR रिटेलर्स के बाद अब पेट्रोल पंप्स को भी POS सिस्टम में रजिस्टर्ड करेगा। 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालकान को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाई जाएगी। डिबेट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन करने वाले पेट्रोल पंप ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे। अदम तामील पर जुर्मानों के साथ पेट्रोल पंप भी सील कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के तबादलों की मशरूत इजाज़त। महकमा तालीम ने 392 असातिज़ा के ऑनलाइन ट्रांसफर
آرڈر جاری کر دیا۔ فیصلہ میں 37 اساتذہ کے میوچل ٹرانسفر آرڈر جبکہ 355 اساتذہ کے پروموشن ایڈجسٹمنٹ سمیت مختلف کیٹیگریز میں آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سرکاری سکولز کے لیے 3 ارب 73 کروڑ روپے کے نان ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کیے گئے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سرکاری سکولز کے لیے 3 ارب 73 کروڑ روپے کے نان ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے سرکاری سکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 50 کروڑ 37 لاکھ روپے ملیں گے۔ ضلع فیصل آباد کے سکولوں کے لیے 19 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سکول سربراہان سکول کونسل کی مشاورت سے یہ فنڈنگ سکولز کی فلاح و بہبود اور سہولیات کو فنکشنل بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ جھنگ کے سکولوں کو 12 کروڑ 77 لاکھ روپے ملیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سکولز کے لیے نان سیلری بجٹ میں 12 کروڑ 34 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ چنیوٹ کے سکولز کے لیے نان سیلری بجٹ میں 5 کروڑ 35 لاکھ روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ ادھر فیصل آباد کے 200 سے زائد سکولوں میں مستقل سربراہان تعینات نہ کیے جا سکے ہیں۔ فیصل آباد کے 200 سے زائد سکولوں میں مستقل سربراہان تعینات نہ کیے جا سکے۔ سرکاری سکولز میں انتظامی امور اور تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں۔ اساتذہ کی کمی پوری کرنا تو دور، محکمہ تعلیم پنجاب سرکاری سکولز میں ہیڈ ماسٹرز بھی پورے نہ کر سکا۔ محکمہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار سکولوں میں ہیڈز کی خالی سیٹوں پر بھی ٹیچرز کو بطور انچارج لگانے پر مجبور ہیں۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے متعدد بار سکول ہیڈز کی خالی سیٹوں کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوائی جا چکی ہے۔ سکول ہیڈز کی خالی سیٹوں پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتیاں ہونی ہیں۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 98 سکولوں کی عمارتیں بوسیدہ خطرناک قرار دے دی گئیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں منتخب عوامی نمائندے سکولوں کی حالت پر توجہ نہ دے سکے۔ سکولوں کی حالت زار پر محکمہ تعلیم کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ 40 خطرناک عمارات پرائمری سکولوں کی نکلی، 18 مڈل، 36 ہائی اور 4 خطرناک عمارات ہائر سیکنڈری سکول کی ہیں۔ ٹوبہ اور گوجرا میں 33 سکولوں کی عمارات خطرناک ہیں۔ پیر محل میں 23 اور کمالیہ میں 9 سکولوں کی عمارات خطرناک ہیں۔ منتخب عوامی نمائندے فنڈز جاری نہ کروا سکے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہاؤسنگ کالونی نمبر 3 میں مکینوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ سوسائٹی میں بنی پانی کی ٹینکی خطرے کی علامت بن گئی۔ ٹوبہ کی ہاؤسنگ کالونی نمبر 3 میں مکینوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ خستہ حال پانی کی ٹینکی عرصہ دراز سے گرائی نہ جا سکی۔ ٹینکی کی حالت زار پر سوسائٹی کے مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ کہتے ہیں ہم نے متعدد بار شکایت کی، کیا انتظامیہ کسی بڑے ثانیہ کا انتظار کر رہی ہے؟ 30 سال قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے سوسائٹی کو پانی کی سپلائی کے لیے ٹینکی بنائی گئی تھی، جس میں آج تک پانی نہیں آیا۔ اب اس کی خستہ حالت سے خوف آتا ہے۔ ٹینکی کا کوئی نہ کوئی حصہ اکثر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ گھر بالکل نزدیک آ، میں کوئی 4-5 سال تو انہاں دے مگر لگا ہاں، کوئی میرا کام نہیں مطلب ہو رہا۔ یہ جڑے خستہ حال پارٹ آ وہ گر گئے، ادھی سیڑھی بھی گر گئی ہے اور رات دن اسی پریشانی چ رہنے۔ تھوڑی جہا بھی اوپر سے کوئی مطلب اس کے پارٹ گرتے ہیں تو ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ ٹینکی کو فوراً گرانے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ اسامہ یاسین، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عارف شہباز خان وزیر کی زیر صدارت اجلاس ضلع بھر کے تمام ایس ایچ اوز کو ڈکیت گینگز، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں، منشیات فروشوں، اشتہاری مجرمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شعور کی کمی یا عادت بدلنے کا لیے تیار نہیں، ون وے کی خلاف ورزی جان لیوا بننے لگی۔ فیصل آباد کے شہری بدلنے کو تیار نہیں، بیریئرز کی کھلے عام خلاف ورزی میں مصروف۔ شہریوں نے نشات آباد پل کے اطراف لگے بیریئرز کو نظر انداز کر دیا۔ رکاوٹ کے باوجود شہری ون وے کی خلاف ورزی کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ اطراف کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ 2 قدم کی دوری پر یو ٹرن موجود ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ عوام جو ہے یہاں سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے، یہ وارڈن والے ہمارے بھائی ہیں، یہ صبح سے شام تک یہ پتھر اٹھا کے اکٹھے کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہ حالات دیکھ لیں آپ۔ یہاں سے یو ٹرن لے رہے ہیں، یہاں سے آگے یو ٹرن ہے، آگے جانا چاہیے۔ ڈیوٹی پر مامور ٹریفک وارڈن کے مطابق شہریوں کو ون وے کی خلاف ورزی سے روکا جاتا ہے، جبکہ عوام ون وے کی خلاف ورزی کے نت نئے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ صبح 7 بجے ڈیوٹی ادھر آیا ہوں، یہ جو جگہ ہے نا خالی تھی بالکل، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے یہ رکاوٹ بنائی۔ یہ تھوڑے سے چند قدم آگے یو ٹرن ہے، جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں، یہاں پہ حادثات کے سبب بھی بن سکتا ہے، مگر میں نے صبح سے کوئی ون وے نہیں جانے دیا۔ شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کے مکمل پاسداری کرنی چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ تاندی والا کے علاقے مامو کانچن میں خفیہ ادارے کے آفیسر کا پولیس ٹیم کے ہمراہ سرکاری گندم سٹور پر چھاپا۔ سرکاری گندم میں ریت مکس کرتے اور پانی لگا کر وزن بڑھاتے ملزمان پکڑ لیے گئے ہیں۔
डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और टोबा ने शहर के मुख्तलिफ दौरे किए, जानिए इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन बैलर्स की तज़ीन व आराइश और सफाई की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। ADC काशिफ रजा अवान और DGP HA राय नईमुल्ला भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शहर की खूबसूरती उजागर करने के लिए अहदाफ तफवीज किए। अली उनान कमर ने हदायत की कि जेल रोड, ज़राई यूनिवर्सिटी रोड, शनाब क्लब रोड, हलाल अहमद अस्पताल रोड और घंटा घर से मुलहिका बाजार समेत दीगर मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल फॉल की जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का मुख्तलिफ सस्ता आटा पॉइंट्स का भी दौरा, शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठा लगाने की शर्त खत्म कर दी। तांतलियावाला में गंदम में रेत मिक्स करने के मामले पर भी इंक्वायरी कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी को 2 रोज में तफसीली रिपोर्ट पेश करे। उधर डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद की ओल्ड एज होम आमद बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बुजुर्ग अफराद को हज या उम्रे पर भिजवाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद दारुल अमान भी गए। डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर अब्दुल मतलब भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्ग अफराद में माहाना जेब खर्च तकसीम किया। DC अदनान अरशद ने कहा कि ओल्ड एज होम की हालत को मजीद बेहतर किया जाएगा। अदनान अरशाद का सनतजार का भी दौरा, सनतजार की नई ज़ेर तामीर अमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनतजार रजिया सुल्ताना ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने सनतजार में डिस्प्ले सेंटर का भी दौरा किया। सनतजार की मैनेजर रजिया सुल्ताना का कहना था कि सनतजार में मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने कहा कि सनतजार की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। हुनरमंद खवातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा करेंगी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनरल मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, DSP हेडक्वार्टर्स नसीम अख्तर और DSP इश्तियाक रसूल ने भी शिरकत की। जनरल मीटिंग का आगाज तिलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल से हुआ। जनरल मीटिंग में CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ ने शोहदा के लिए दुआ करवाई और खिताब किया, जबकि मीटिंग से कबल मिली नगमे भी पढ़े गए। टाइम स्केल का वो शायद या तो पहले उन्होंने डॉर्मेंट किया था, उसके बाद अभी डिसीजन के लिए पेंडिंग है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से भी इसको केस बनाकर भिजवाते हैं कि ये इतने लोग हैं जो कि टाइम स्केल प्रमोशन जो नेक्स्ट के लिए सीट ना होने की वजह से इनको जो है वो दिया जाए। CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि करप्शन से बचने के लिए अहद करते हैं। हमें चाहिए कि हम अवामुन नास की खिदमत करें। जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो मिलना है। अपने रिस्क के लिए जायज रास्ता इस्तेमाल करना है। लाइसेंस को करप्शन फ्री करने की जरूरत है। लोगों को जायज तरीके से सहूलत फराहम करें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छी कारकर्दगी पर वार्डन ऑफ द मंथ को अवार्ड दिया जाएगा। हम अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए अपना तन मन धन लगाएंगे। जनरल मीटिंग के इख्तिताम में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद शाजीब के साथ सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की अहमियत से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की अहमियत से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना शाहिद मनीर, सदर प्रेस क्लब राना शाहिद अली, सेक्रेटरी बार राना बाबर खान, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अजादार हुसैन, MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर राना सुफियान, DMS डॉक्टर आसिफ विर्क समेत पैरामेडिक स्टाफ का अमला शरीक हुआ। इस मौका पर सेक्रेटरी बार राना बाबर खान ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ को सदर और सेक्रेटरी की जानिब से मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी, जबकि सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना शाहिद मनीर ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के माजूर बच्चों और इनके बहन भाइयों को फेस्को में भर्ती करवाने के लिए कोशिश करेंगे। पैरामेडिक स्टाफ है ये यकीनन जो निज़ाम सेहत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बैकबोन होते हैं ये। तो आज वो सभी को डॉक्टर साहब ने इकट्ठा किया, उनकी हौसला अफजाई की, उनके मसले मसाइल सुने, हमें भी इज्जत बख्शी। हम यहाँ पे तशरीफ ला के बड़ी ऑनर महसूस कर रहे हैं। सदर प्रेस क्लब राना शाहिद अली ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के लिए प्रेस क्लब की खिदमत हाजिर है। सेक्रेटरी प्रेस क्लब अजादार हुसैन ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के मसाइल के हल के लिए उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। अपने हकूक़ के लिए जो अपने सारी तंजीम इकट्ठी हुई इसमें हमें वकला को हमारे प्रेसिडेंट साहब और हम सारी टीम यहाँ पे आए। हमने इनको आज यकीन दहानी कराई है कि हम इनके हकूक़ के लिए इनके साथ हैं
اور ان کے لیے انشاءاللہ جو کر سکے وہ کریں گے. ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر رانا سفیان نے کہا کہ پیرامیڈک سٹاف ہسپتال میں ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتا ہے. صدر پیرامیڈک ایسوسی ایشن چلڈرن ہسپتال امن نذیر گجر نے کہا کہ ہم تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں جو عالمی دن پر ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں شریک ہوئے. پیرامیڈک اسٹاف کا انٹرنیشنل ڈے منایا گیا جس میں جو ہے کافی اچھی تقریب تھی. تو بھائی ہیں چھوٹے، بیسیکلی یہ جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف یہ وائٹل آرگن ہے کسی بھی اسپتال کا، تو ان کے جو مطالبات ہیں تو وہ پورے کریں گے. باقی کوشش کریں گے کہ اپنے ادارے کو بہترین کریں. اپنا پیرامیڈکس کی جو کارکردگی ایک تو ہم نے وہ اجاگر کرنی تھی، دوسرا ہم نے وکلا کمیونٹی اور میڈیا کمیونٹی کو اس لیے دعوت دی کیونکہ یہ ریاست کے اہم جوز ہیں اور جو ہمارے مسائل یہ لوگ حل کروا سکتے ہیں. میرا خیال ہے سیاستدان بھی کم ہیں کیونکہ الحمدللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے اور پاور دی ہے. پیرامیڈک سٹاف کے ملازمین میں اعزازی سرٹیفکیٹ اور مہمانوں میں شیلڈ تقسیم کی گئیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. ہڈی جوڑ اور ان سے جڑے امراض کے مؤثر حل کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں سیمینار. امریکن آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالقیوم نے لیکچر دیا. کاندھے کے مصنوعی جوڑ لگانے پر جدید طریقہ علاج پر بھی گفتگو کی گئی. AT آرٹ گیلری فیصل آباد میں گفتگو کے نام سے ایک روزہ آرٹ شو کا انعقاد کیا گیا. AT آرٹ گیلری میں گفتگو کے مختلف انداز کو تصویر کی شکل میں پیش کیا گیا. آرٹسٹ کرن خالد اور سلیم انصاری نے فن پارے پیش کیے. آرٹ شو کا افتتاح سابق MP نجمہ افضل نے کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد سرکاری سطح پر بھی ہونا چاہیے تاکہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. آرٹسٹ کرن خالد کا کہنا تھا کہ میں نے گفتگو کے انداز کو سٹل لائف کے کام کے ساتھ تصویر کی شکل میں پیش کیا ہے. آرٹسٹ سلیم انصاری کا کہنا تھا کہ میں نے لائنز کے کام کے ساتھ گفتگو کے انداز کو پیش کیا ہے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا اس میں بڑے بچے ٹیلنٹڈ آتے ہیں ان کی ڈسپلے ہو، اور اس کے علاوہ جو آرٹسٹ آتے ہیں اور بناتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی کہ کہاں پہ ڈسپلے ہو. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی آرٹ گیلریز آرگنائز کریں اور ان میں لوگ آ کے اپنا اپنا ٹیلنٹ پیش کریں. باتیں ہوتی ہیں جو اچھی بری باتیں ہوتی ہیں ان کو یادوں کی صورت میں دکھایا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے پاس وہ باتیں جو ہیں وہ یادوں کی صورت میں ہمارے پاس قید ہو جاتی ہیں. اسٹل لائف ہے لیکن اس میں جو لائف لیس چیزیں ہیں وہ لائف لیس نہیں ہیں، وہ ایک پرسن کی طرح بات کرتی ہیں اپنے دیکھنے والے سے. انچارج آرٹ گیلری فہیم توفیل کا کہنا تھا کہ آج 2 یونیورسٹی ایگریکلچر اور NTU کے پروفیسرز نے نمائش میں خوبصورت تصویر پیش کی ہیں. آرٹسٹ کرن خالد کی والدہ کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کو بچپن سے ہی فن پارے بنانے کا بہت شوق تھا. آج اس کا کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. یہ بڑا مزیدار شو رہا ہے، سکسیسفل رہا ہے، کافی زیادہ ویورز آئے ہیں، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آنے والے جو ہمارا یہ 2023 ہے جو ہمارا اس کے اندر جو ہمارے پاس کافی زیادہ شوز ہیں جو کہ ویکلی بیسز اور منتھلی بیسز کے اوپر ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں جس میں کچھ ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں. شروع سے ہی یہ بہت انٹرسٹ رکھتی تھی، بلکہ اور بھی اس کی بہنیں ہیں اور اس کے جو پیرنٹ جن میں مدر اور اس کے جو فادر ہیں بہت زیادہ انہوں نے اس کو پوش کیا اس کام کے لیے. اور آرٹ شو میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نمائش میں رکھے جانے والے فن پاروں کو خوب سراہا. کہ پہلے فیصل آباد میں کوئی بھی آرٹ گیلری نہیں تھی اور ماشاءاللہ فیصل آباد میں بہت ریناؤنڈ پینٹرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور یہ جو کام جو پینٹنگز کا ہے اور اس طرح سے ماسٹرز جو کام کر رہے ہیں لائک کرن خالد ہو گئی، سلیم انصاری کا یہ کام ہے، تو یہ نیو جنریشن کے لیے بہت اچھا انسینٹیو ہے. نئی جو آرٹ گیلری بنی ہے اس کا قیام بھی میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ضروری تھا. جو ہمارے ماحول کے مطابق فیصل آباد میں آرٹ گیلریز پہلے نہیں تھی اور یہ ایک خوشگوار اضافہ ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس میں فریمنگ اور آرٹ سے کنسرن اور باقی چیزیں بھی ہیں. آرٹ نمائش میں فنکاروں نے اپنے تخیل کو رنگوں کا روپ دے کر اتنی خوبصورتی سے پیش کیا کہ دیکھنے والے بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے. کیمرامین تصور عباس کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد. بلوچستان کی ٹیم نے فیصل آباد میں جاری ون ڈے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا ہے. بوڑا والی گراؤنڈ میں جاری ون ڈے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا میلہ ختم ہو گیا. فائنل ٹاکرے میں بلوچستان کی ٹیم نے پنجاب کو 7 رن سے شکست دے دی. بلوچستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوور میں 471 رنز کا ہدف دیا. تعاقب میں پنجاب کی ٹیم 464 رنز بنا سکی. بلوچستان کی جانب سے فیصل محمود نے 167 رنز کی فاتحانہ اننگز کھیلی. کھلاڑیوں نے بلائنڈ کرکٹ کے فروغ کے لیے ایسے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیا. بلائنڈ کرکٹ کی پروموشن کے لیے اور ان کی کھلاڑیوں کی جو ہے مزید کامیابی کے لیے اور ان کی سٹرینتھن کے لیے ایسے ایونٹ جو ہیں وہ ضروری ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہاں آرگنائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ
اس کے ریزلٹس جو ہے وہ بیٹر آئیں گے. اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے اور سال کا تو اب کوئی اندازہ نہیں ہے کتنے ہونے چاہیے, جتنے ہوں اتنے کم ہے. اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہے تو اس کی بھی اچھی تیاری رہے گی انشاءاللہ. یہ آنے والے سیزن میں بھی اسی طرح PBCC کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی محنت سے اور یہ ایونٹس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹیم اور کھلاڑیوں کو کیش اور دیگر انعامات سے نوازا گیا. کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ علی رضا, فیصل آباد.